Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladzi la nabiyya ba'da wa alihi wa ashabihi wa manittaba'ahu da amma ba. Alhamdulillah, segala puji dan syukur serta pengagungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Sang Penyelamat, penghulu umat. Darinya kita harapkan syafaat. Beliaulah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula kepada para sahabatnya, keluarga, serta siapa saja di kalangan umat yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Kemudian kita haturkan juga syukur dan pujian hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berada kembali di taman-taman surga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qila, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Hilaqud dzikr." Suatu ketika Rasulullah mengatakan, jika kalian melampaui atau melewati taman-taman surga, maka hendaklah kalian singgah sejenak, kemudian enjoylah dalamnya, nikmatilah di dalamnya. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ialah halaqah dzikir, halaqah dan majelis-majelis ilmu. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah, kali ini dalam majelis ilmu kita bersama tamu mulia Syekh Dr. Mustafa Abdullah. كيف حالكم يا شيخنا؟ أهلا أستاذ خير إنسان. بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Taib, beliau adalah seorang Syekh Mab'us Al-Azhar, utusan Azhar Asy-Syarif dari Mesir untuk Indonesia, dan sudah beberapa lama tinggal di sini, beberapa tahun, demi mengemban tugas dari Universitas Al-Azhar di Medan Dakwah Indonesia. Insyaallah bersama beliau kita akan banyak memetik mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara kata terkait pembahasan yang sangat ringan namun penting untuk kita perhatikan dan amalkan nantinya. Pembahasannya adalah pembahasan terkait hadis Nabi SAW, khairukum li ahlihi. Falyatafaddal asy-syekh mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم، فرسولنا صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إليه من أي جهة رأيت فيه الكمال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان كامل وهو قائد حربي، إنسان كامل وهو معلم صلى الله عليه وسلم، إنسان كامل وهو أب صلى الله عليه وسلم، إنسان كامل وهو زوج صلى الله عليه وسلم، إنسان كامل مع نسائه ومع زوجاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعلنها صراحة وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فهو صلى الله عليه وسلم أفضل إنسان تعامل مع النساء صلى الله عليه وسلم وتعامل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. Beliau menyampaikan setelah pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang sempurna dari berbagai aspek kehidupan, sempurna dilihat dari berbagai sisi apapun. Kesempurnaan sosok Rasulullah SAW sebagai sosoknya manusia yang dibimbing dan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala di segala bidang. Sallallahu alaihi wasallam
sempurna ketika beliau berada sebagai sosok seorang panglima perang, sempurna ketika beliau menjadi sosok pemimpin sebuah negara dan rakyatnya, sempurna ketika beliau menjadi seorang pendidik dan pengajar yang hebat, sempurna di berbagai lini kehidupan, bahkan sempurna menjadi sosok seorang ayah dan sosok seorang suami dalam menjalani semua sisi kehidupan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dalam sabda Rasulullah SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan sungguh aku, kata Rasulullah, adalah manusia yang paling baik terhadap keluargaku. تعالوا في هذه الدقائق القليلة نفتش في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم لنبحث عن مظاهر هذه الخيرية. النبي يقول وأنا خيركم لأهله. كيف نرصد هذه الخيرية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحاول أن نلتقط زهرة واحدة في هذه الحلقة من مظاهر هذه الخيرية. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يظهر الحب لأهله، يظهر الحب لزوجاته. كان يريد أن يملأ البيت النبوي المودة والدفء والرحمة، فكان يظهر الحب لزوجاته. كان لا يتحرج أن يقول لزوجته إني أحبك. كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا. ربما هذا الكلام إذا قلناه إلى بعض الناس في هذه الأيام، يعني الشباب ممكن أن يفعل هذا الكلام، يقول لزوجتي أحبه. لكن ربما إذا قلنا هذا الكلام لإنسان كبير مثلا قد بلغ 40 أو 45، نقول له هل تقول لزوجتك إني أحبك وكذا وكذا وتبادلها المشاعر وتتكلم معها كلمات طيبة؟ يقول لنا لا يا شيخ، هذه أفعال صبيان، هذه أفعال صغار. ولكن للأسف حين يأتي الامتحان ويتعرض هذا الشيخ الكبير أو هذا الرجل الكبير لفتنة أن يقع في الحرام مثلا، أو أن يكلم بنتا صغيرة، صبية صغيرة، نجد أفعال الصبيان تصدر منه. نحن حين طلبنا منه هذه الأفعال مع زوجته في الحلال قال لا، هذه أفعال الصبيان. لكن عافانا الله وإياكم، حين ذهب إلى الحرام صدرت منه الأفعال التي هي في نظره أفعال صبيان. Nah, ketika kita benar-benar merenungkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Coba kita benar-benar perhatikan dan mari kita telusuri serta menyelami sisi kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Kemudian coba kita berusaha memetik setiap bunga-bunga dan nilai-nilai yang benar-benar dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW yang merupakan tauladan bagi kita. Di antaranya adalah bahwa Rasulullah SAW sangat menampakkan cintanya, rasa cinta dan sayangnya kepada keluarganya, kepada istri-istrinya. Rasulullah tidak enggan dan tidak sungkan, bahkan tidak malu mengucapkan kepada keluarganya, istri-istrinya, I love you. Nah, Masya Allah. Aku cinta kamu. Tapi sayang, coba perhatikan kalimat-kalimat yang indah ini, ungkapan cinta ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika masuk dalam kehidupan rumah tangga kita. Apakah ini benar-benar diterapkan? Oke, untuk mereka pasangan-pasangan muda yang baru menikah, kalimat ini sudah seperti sangat enteng untuk diucapkan. Setiap hari bisa ratusan kali ucapan I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Namun coba perhatikan, ketika pasangan-pasangan itu sudah lama menjalani mahligai rumah tangga di usia-usia 40-50 tahun, apakah kalimat-kalimat I love you, aku cinta padamu, aku sayang padamu masih membasahi lisan dan masih keluar dari mulut-mulut kita, dari mulut-mulut pasangan-pasangan itu? Nah, mereka akan mengatakan itu
kekanak-kanakan. Ma'adzallah, nggak mungkin. Itu coba perhatikan. Kalimat yang kita katakan kekanak-kanakan, andai, seperti saya bilang, ma'adzallah, kita berlindung pada Allah. Andai sosok seorang laki-laki jatuh pada hal yang haram, maaf, dia berselingkuh, kemudian berzina. Dalam perzinahan, dia pasti menggoda wanitanya, mengucapkan kalimat-kalimat cinta yang dikatakan awalnya adalah kalimat kekanak-kanakan. Tapi itu dia sanggup lakukan dan itu dalam yang haram. Tapi kenapa kita ketika itu hal yang halal, bahkan dianjurkan, disunahkan, bahkan pada tahap diwajibkan bagi pasangan suami dan istri, itu tidak mau kita lakukan dan enggan lisan kita atau keluh lisan kita untuk mengatakannya. Nah, ini harus kita introspeksi. Ungkapkan rasa cinta bukan hanya dengan perbuatan, terkadang butuh untuk diucapkan. سيدنا عمرو بن العاص يذهب يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله سؤال، يقول له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ مين أكثر إنسان تحبه يا رسول الله في هذه الدنيا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلن أن الخيرية تكون في إظهار المحبة للزوجة، في أن يشعرها بأنها إنسانة غالية عليه، أنها إنسانة لها قيمة، أن لها مكانة في قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين سأله سيدنا عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. عائشة من هذه؟ هي زوجته صلى الله عليه وسلم، زوجه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمرو بن العاص أراد أن يسأل سؤال آخر، قال: يا رسول الله، ومن الرجال من يعني أحب الناس إليك؟ هذه مثلا الزوجة، نعم كلنا يحب زوجاته، من الرجال؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكاء وحكمة لم يقل من الرجال أبو بكر، وإنما أراد أن يضيف مكرمة أخرى إلى السيدة عائشة. يا رسول الله، ومن الرجال؟ قال: أبوها، أبو عائشة زوجتي صلى الله عليه وسلم. Sebuah kisah yang sangat menarik dan sangat benar-benar membanggakan bagi setiap wanita, bagi setiap sosok yang namanya istri. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang sahabat yang mulia, yakni Amr bin As. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yang paling aku cintai adalah Aisyah." Siapakah Aisyah? Adalah sosok istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ungkapkan rasa cinta itu. Beliau sebutkan tanpa ada rasa sungkan dan malu bahwa sosok atau manusia yang paling dicintainya adalah istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Amr bin As masih penasaran siapakah sosok selanjutnya. Kemudian ditanya lagi, "Wa minar rijal ya Rasulullah?" Kemudian siapakah gerangan jika di kalangan pria atau laki-laki yang engkau paling cintai? Rasulullah pun menjawab, jawaban Rasulullah adalah abuha. Artinya ayahnya, ayah Aisyah radhiyallahu anha. Jawaban Rasulullah abuha, yakni ayahnya, itu mengandung makna yang dalam sekali. Sangat mungkin saja Rasulullah mengatakan bahwa laki-laki yang paling dicintai Rasulullah adalah Abu Bakar, menyebutkan namanya. Itu dikenal oleh siapapun, oleh setiap para sahabat, Abu Bakar. Tapi kenapa Rasulullah menyebutkan abuha, yakni ayahnya, ayah Aisyah radhiyallahu anha? Karena apa? Karena Rasulullah benar-benar menampakkan dan mengungkapkan cintanya sehingga melekatkan Aisyah, wanita yang paling dicintai atau manusia yang paling dicintainya, dengan lekatan ayahnya. Ini adalah benar-benar bentuk kecintaan dan ungkapan yang sangat baik yang perlu kita teladani. نحن من هذه الحلقة نريد أن نتفق مع السادة المشاهدين على واجب عملي من هذه الحلقة. بعد أن نستمع إلى هذه الحلقة لابد أن نطبق سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كل منا يوجه كلمات طيبة لزوجته، هذه الكلمات تملأ البيوت مودة ورحمة.
الله عز وجل حين تكلم عن الإنسان الذي بيني وبينه عداوة يقول ادفع بالتي هي أحسن، قل له كلمة طيبة، يقول الله عز وجل كأنه ولي حميم يتحول إلى ولي حميم. ما بالك بالزوجة التي تعاشرها وتجلس معها وتحادثها وتحاورها، لو قلت لها كلمات طيبة بيوتنا بعد تطبيق هذا الواجب العملي تتحول إلى بيوت رحمة، إلى بيوت فيها شعاع من شعاع النبوة، من إشاعات النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يملأ بيوتنا مودة ورحمة، وأن يجعلها بيوتا سائرة على نهج النبوة. Kemudian ini setelah kita menyaksikan ini, setiap individu di dalam rumah tangga kita harus mempraktekkan hal ini. Apa itu? Mengungkapkan rasa kita dan saling bertukar rasa antar pasangan dengan mengucapkan kalimat yang baik, yakni kalimat I love you. Suami katakan itu kepada istrinya, aku mencintaimu. Istri juga katakan itu kepada suaminya, sungguh aku menyayangimu. Kalimat ini benar-benar memberikan dampak positif, melanggengkan rumah tangga sehingga benar-benar tercipta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Engkau wahai para suami, sebutkan ini dan ungkapkan ini kepada istri-istrimu atau kepada istrimu atau istri-istrimu, dan insya Allah kalimat ini akan benar-benar memberikan dampak yang sangat baik. Bayangkan engkau para suami, ketika engkau berhadapan kepada orang-orang yang tidak baik, mendengki atau memusuhi kamu, maka dengan mengucapkan kalimat yang baik akan menormalkan dan menetralkan permusuhan di antara kalian. Nah, apalagi itu engkau ucapkan, kalimat kebaikan itu engkau ucapkan dengan orang yang selalu berada di sampingmu, orang yang selalu bergaul dan berada selalu dekat dengan kamu, yaitu istrimu dan istri-istri kamu. Maka kalimat ini benar-benar akan menjadi seperti wahyu yang mewariskan kebaikan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan rumah tangga setiap kita, setiap muslim di negeri kita, di negeri kaum muslimin, menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Syakarallahu lakum, naktafi bihadzal qadr wa nukmil insyaallah fi halaqatin ukhra insyaallah. Oke, terima kasih semuanya atas apa yang perhatian para penonton dan pemirsa semuanya. Semoga ini benar-benar menjadi pelajaran dan bisa diamalkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya